Aleluya. Hallelujah. Él nos hizo libres. He has made us free. Él nos hizo libres. He made us free. ¿Se acuerda cómo sufríamos Do antes? you remember how we used to suffer? La palabra dice que The word of ningún God says- tormento hay There is no torment para los que están en Cristo Jesús. for those who are in Christ Jesus, Para los que no andan conforme a la to carne, those who don't walk accordingly to the flesh, sino conforme al Espíritu. but according to the Holy Spirit. Así es que no solamente sufre porque quiere, sino sufre por don't- falta de You don't only conocimiento. suffer because you want to, but you suffer because of the lack of knowledge. Digámoslo correctamente. Let us say it No correctly. solamente sufrimos porque queremos, We don't only suffer because we want to. sino sufrimos por falta de We conocimiento. suffer because of the El lack Señor of nos ha hecho knowledge. libres The Lord have made us y free libres de verdad. and free indeed. Cada uno, Each one of us, sin excepción alguna, without exception of any one of us, tenemos áreas en nuestra we vida have areas of our lives que no están 100% alineadas a that la are not voluntad de Dios. 100% aligned with the Y Word of mientras God. que habitemos en esta morada And as terrenal, long as we live in this earthly va a body, haber- va a haber áreas en nuestra vida it's going to be areas in our con las que lives tenemos que luchar. in which we struggle. Recordarles que ya fueron crucificadas Remember those areas that en la they were cruz del Calvario already crucified y on que the cross Dios of nos ha Calvary, hecho nuevas criaturas. and that God has made us new Por eso creation. dice la palabra que si alguno That está en is the Cristo, reason the Word of God said that if you're in Nueva Christ criatura Jesus, you are a new las creation. cosas viejas All pasaron. the old things came to He pass. aquí todas, Here they are made. todas, All of them todas and all of them son hechas were made. nuevas. Were made all new. Aleluya. Hallelujah. Dele una alabanza de palmas al Give Rey a de round of applause Reyes to y the King Señor de of Kings, the Señores. Lord of Lords. Aleluya. Hallelujah. Muchas gracias, hermanos levitas. Thank Dios you, les bendiga. Levites. Por God favor, bless you. tome usted asiento, Be iglesia. seated. Le damos gracias a Dios por su vida. We give you, thank God for your lives. Estamos alegres, We are happy, contentos, joyful, en verdad alegres, truly happy, dándole gracias a Dios giving God thanks por lo que Él ha hecho en nuestra vida. for everything He has done in our lives. Ya no hay temor, There's no more fear. ya no hay preocupación, There's no more worries. ya no hay angustias. No more anguish. Nuestra mirada puesta en Jesús. Our sight set on Jesus. Dice la palabra, el autor Said the word, the author y consumador and consummator de nuestra fe. of our faith. Amén. Amen. El autor The author y consumador and consummator, de nuestra fe. the author and finisher of our faith. ¿Usted lo cree? Do you believe it? ¿Usted lo cree? Do you believe it? Dice Hebreos 12:2. Says in the book of Hebrew, chapter 12, verse 2. Fíjese, dice, puestos says, los ojos en Jesús, Set our sight on Jesus, el autor y the consumador de la author fe, and finisher of our faith, el cual por el gozo puesto delante de él, with the joy set before him, sufrió la cruz, he suffered the cross of Calvary. menospreciando el oprobio, He suffered, siendo avergonzado, put to shame, siendo crucificado, crucified, y Dios lo sentó a la diestra del trono de and God Dios. sat him down at the right, Pero right dice, as his Puesto los ojos throne, en Jesús, el autor y consumador de la fe, set before him the author and consummator, finisher of our faith, el cual por el gozo puesto delante de él, with the joy set before him, sufrió la cruz. he suffered the cross of ¿Cuál Calvary. fue el gozo puesto delante de él? What was the joy set before ¿Cuál him? fue el gozo que Dios puso What was the joy that God put in him delante de Jesús? before Jesus? El ver cómo nos iba a salvar. To see how was he going to El save ver us, que iba a llevar todas nuestras enfermedades. how he was going to carry all of our infirmities, El ver que nos iba a dar vida eterna. to see how he was going to give us eternal Que iba a life, perdonar todos nuestros pecados. forgive all our sins, Que nos iba a hacer nuevas criaturas. and make us new Ese creation. fue el gozo que fue puesto sobre Jesús. That was the joy that was put in Y se Jesus Christ, enfrentó a la cruz and he faced the cross of Calvary
y murió por nosotros, fue I- crucificado por He nosotros died for us. He was crucified para for darnos us una nueva vida, to give us a new life, una nueva naturaleza. a new nature. Aleluya. Hallelujah. No solamente el pueblo de Dios sufre porque quiere, Not only does God's sino people sufre suffer porque le because faltó they want to, conocimiento. they suffer because Y al of the lack faltarle of knowledge. conocimiento no le da el primer lugar a la And palabra. when you lack knowledge, you don't give the Y word al of no God darle the el first primer place. lugar a la palabra, When you don't give the word the first place, el demonio lo the atormenta. devil will torment you. Porque si no le da el primer lugar a la palabra, Because if you don't give the word no the first anda place, en la palabra. you don't walk in the word of Se nos God. olvida que el Señor ya pagó el We precio, forget that the Lord already paid que the ya nos price. hizo nuevas He criaturas, made us new creation. que ya sanó nuestros corazones. He healed our hearts. ¿Puede usted extender su mano Can you extend your hands y orar por and pray nosotros? for us? Padre, en el poder del Father, in the acuerdo, power of agreement, pedimos, Señor, we are here asking oración para que tú prayer hables a través de so that nuestros you labios, speak through our lips. nos ministres, You Señor, minister unto us, a través God, de estos vasos dispuestos, through these willing vessels, para que hables la palabra so that you can speak the palabra, word, your word, en una manera entendible, in an understandable que way podamos aplicarla a nuestra that vida we can diaria, apply it to Señor. our daily life, En Lord. el nombre de In Jesús the name te of lo Jesus, pedimos. we Te damos ask, gracias, we Padre. give you thank you, En Lord. el nombre de Jesús. In the name of Abre Jesus, nuestros oídos open up espirituales. our spiritual No ears, solamente las personas que están aquí hoy con not only the nosotros, ones that are here today, sino las familias que nos ven a través but del the internet. families watching us through the Cualquier internet. persona que vea en el futuro este Every video, person that see this video in the future, tú le hablarás you will speak to them en una manera entendible in an understandable para que way, pueda poner y aplicar por so obra they tu can palabra apply your word put into y viva action en el gozo, and live in the joy, en el gozo puesto sobre in the nosotros, joy that was put en in la us, libertad que nos has dado, in the freedom that you no have given us, volviendo otra vez not going back al yugo de la esclavitud, to the yoke of al slavery, yugo del pecado, yoke of sin. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén, iglesia. amen, church. Amén, iglesia. Amen, church. Gloria a Dios. Glory to God. Acompáñeme, por favor, a el Evangelio de Mateo, Can you follow me to the Gospel of Matthew, capítulo 8. Hay algo que chapter está en mi 8? corazón. There's something that is in my heart. La importancia de darle prioridades a The important- de I've given priority to the Word of God, darle a la palabra la prioridad que debe de tener en nuestra vida. to give the priority to Cuando the Word digo of palabra God. es Dios. When I mean, Es el when I say verbo the hecho word, carne. I mean God, the Tenemos que Verb darle made flesh. prioridad a Dios We have to give God a that su priority, palabra. His Word, por sobre todas las cosas. over everything in our Y life. cuando lo hacemos de esa manera, And when we do it in such nuestra way, vida cambia. our life will change. Nuestra manera empieza, nuestra forma de vivir empieza a Our cambiar way of living will change. y empezamos a disfrutar la vida. And we start to enjoy life. La vida es muy hermosa Life is so y beautiful muy corta and so short para vivirla afanado, to live being triste, sad, preocupado, worried, cuando ya todo ha sido hecho. when everything was already done. Tetelestai quiere decir Tetelestai. completamente It completo. means completely complete. La palabra que declaró nuestro Señor Jesús The word that our Lord Jesus Christ declared un segundo antes de A second- entregar su alma, su a espíritu, second before he gave his soul, Fue his spirit. tetelestai. He said tetelestai. completamente completo, perfectamente Completely perfecto. complete, Consumado es. perfectly perfect, was consummated. Quiere decir que no quedó nada pendiente It means that nothing was left to por be hacer. done. En el Evangelio de Mateo, In the Gospel of Matthew, capítulo 8, chapter 8, vemos cuando la suegra de Pedro when we see Peter, mother-in-law, fue sanada. she was healed. Dice el verso 14 Says verse 14 de Evangelio de Mateo, of the Gospel of capítulo Matthew, 8. chapter 8. Vino Jesús a casa de Pedro Now when Jesus had come into Peter's house, y vio a la suegra de este postrada en cama he saw his wife mother Con lying fiebre. sick with a fever, y tocó su mano
So he touched her hand, y la fiebre la dejó. and the fever left her. Y ella se levantó And she arose y le servía. and served them. ¿Qué nos quiere decir el Señor? What the Lord El wants Señor to tell sabe us. nuestras necesidades. He knows all of our El needs. Señor conoce nuestras The necesidades. Lord knows all of our needs. El que haya ido Jesús a la casa de Pedro That Jesus went to the house of Peter, y que haya visto a la suegra de Pedro and postrada en la cama, that he's seen Peter's mother-in-law laying down. Jesús ya sabía que la suegra de Pedro Bedridden. tenía necesidad Jesus y already accedió knew ir a casa de that Peter's Pedro mother-in-law had a need, para sanar a la suegra de and he Pedro. made sure he went to Peter's house Y el to Señor heal está his atento a mother-in-law. nuestras necesidades And the Lord is always para saber qué necesidad looking out tenemos and see what do we need, y dar see respuesta what need do we have to give us the answer. como se llame la necesidad It que usted doesn't, tenga. it doesn't matter whatever need that you have, El Señor ya le dio la respuesta. the Lord has already given you the answer. Él es la respuesta a nuestras He is necesidades. the answer to all of our Por needs. eso es tan importante establecer That is the reason prioridades it en is nuestra so vida. important to set priorities in our lives. Y la prioridad primera And the first priority es Dios. is God. Él es nuestra prioridad. He is our first Su priority. palabra es His word, la guía de mi vida. His word is the guide of my life. Su palabra es la que me señala por dónde debo de actuar. His word is the one ¿Cómo that debo de carry ser? me ¿Cómo where I puedo ser gotta un mejor go. esposo? Show me ¿Cómo how puedo I can ser be un a mejor better padre? husband, a better ¿Cómo father. puedo ser un mejor hermano, un mejor A better abuelo? brother, a better Abuelitos, les grandfather. digo yo a mis nietos. Like I tell my grandchildren, they call him granddaddy. Es tan importante establecer It is prioridades. so important to ¿Por qué establish pone Dios priorities. esta palabra en nuestro corazón? Why is God putting this word Porque todos in la my tenemos heart? que oír. Because we all need to Y hear it. tenemos que hacer ajustes en nuestra vida We need to make adjustment in our para lives poder vivir como Dios quiere. so that we can live the way that ¿Qué God hizo la wants us to suegra live. de Pedro What did Peter's mother-in-law do? al instante que fue sanada? At the moment that she was healed, Se levantó a servir. she stood up and she started serving. No es necesario que usted cante o usted predique. You don't, it's not necessarily that you have to sing or Lo que preach. le es necesario es servirle a Dios. What is necessary to do is that you ¿Qué es serve servirle a God. Dios? What does it mean to Es serve ser un God? puente de bendición It's to be a bridge of blessing, para ver la necesidad de aquella persona to see the que need Dios of that, pone en nuestro of whatever camino person that God y put in our poderle dar path. esa palabra de vida, de We can give that ánimo, word de of fe, de life. consuelo. Exhortation, consolation. Tanta necesidad hay en el So mundo. many needs in the world. Tantas personas necesitan oír esa So palabra. many people that need to Esta hear palabra, the word la of palabra God. de Dios. This word, the word of God. Nadie puede ser libre No one can be free si no recibe a Cristo. if they don't receive Podrá Christ. usted ir a ver psicólogos, You can go see all the psiquiatras, psychologists, pero nada, psychiatrists, nada lo va a hacer libre. but nothing is going to set you free. Solamente van a maquillarle su apariencia. All they're going to do is put makeup on El your único que appearance. nos hace libres The only one that can make es us free Cristo. is Christ. Es Jesús, es su It's palabra. Jesus, is His word. Y el Espíritu Santo está en And nuestro the Holy corazón, Spirit is in our heart. redarguyéndonos, It's quickening redarguyéndonos, our heart. diciéndonos, establece It's telling us prioridades en to tu vida. establish priorities in our lives. No dejes que las circunstancias Do o not que las personas Allow te any desvíen. circumstances Nos of people desviamos de la palabra. misguide you from the word of God. Tendemos a We tend to be nos reunimos to con gentes go del astray. mundo We get together with worldly people, y debemos de ser un ejemplo a seguir. and we shall be an example to follow. Normalmente las personas Normally, people tienden a vestirse como se visten los demás. tend to follow the same fashion trend as others, A imitar a los demás. to imitate others. Por eso vemos tantos anuncios en los panorámicos, en las That is- carreteras, en that las is the reason we calles, see so many publicidad para que billboards on the usted side of the tome road, una imagen. so that you make Y la an imagen image que debemos de yourself, tomar es la de Cristo. and the image that we have to have Y is eso the image solamente lo of Jesus encontramos en su Christ, bendita palabra. and we only find it in His blessed and beautiful word.
Nada Nothing debe de ser más importante que Dios. should be more important than God. Lo más importante en mi vida The most important thing in es my Dios life y mi relación con Él. is God and my relationship Él with es God. lo más importante de mi vida. He's the most important thing in my life. Oiga, pastor, pero yo But- pensé que lo but más listen, importante era la pastor. familia. No. I thought that the most Lo más important thing was importante my es family. Dios. No, the most Y si yo important thing is le God. doy el primer lugar a Dios, And if I give God the el first Espíritu place, Santo the Holy Spirit me va a dar hambre y sed de su is going to palabra. give me hunger Y and thirst conforme of His word. escudriñe la And palabra, accordingly to how I voy a study the word of crecer God, I'm going en to el grow conocimiento de la in palabra. the knowledge of the Y word of God. ese conocimiento me va a dar madurez And that knowledge will give me para that poder matureness hacer la voluntad de Dios. so that I can do the will of God. Dice la bendita y preciosa palabra del Señor Say the blessed and beautiful word of God. en Primera de In the Corintios, first book of Corinthians, capítulo 7. chapter 7, Le voy a leer I'm going to read to la you traducción de la the Biblia translation in the del Bible lenguaje actual. of the actual language. Primera de Corintios, capítulo First 7, Corinthians, chapter 7, verso 35. verse 35. Dice, no les digo todo esto para complicarles la vida, And this I say for your own profit, sino para ayudarlos a vivir correctamente. that I may leech on you, Y que amen a Dios por encima. but for what is proper, and that you may De serve the Lord without Aleluya. distraction. Hallelujah. No les digo esto para complicarles la vida, I'm not telling you this to complicate sino your para life, ayudarlos a vivir correctamente y para que amen a Dios por encima de but todo. to help you to live correctly and to love God over all things. Cuando yo amo a Dios encima de todo, When I love God over everything, mi carne se my flesh apacienta. will be at peace. Mi carne se calma. My flesh will Cuando be at amo a peace. Dios por sobre todo, When I love God over all things, perdono, I forgive, olvido, I forget. no guardo esas heridas en mi corazón. I don't keep those wounds in my heart. Dejo que el Espíritu Santo sane mi corazón. I let the Holy Spirit heal my Y va a heart. llegar alguien y le va a decir, oye, ¿cómo aguantas eso? Someone will come to you ¿Qué and say, tienes "Okay, atol you en las take all venas? No that tienes stuff. sangre. Defiéndete, haz algo, You véngate. don't have blood in your vein. Why don't you take revenge? No sabe lo Do que hace. something." That person does not Perdónalos. know what they're speaking about. Perdónalos, Forgive, perdónalos, Señor. No saben lo forgive, que hacen. forgive them because they don't know what are they doing. ¿Se entiende? Do you understand Qué importante es amar a Dios how important it is to love God encima de todo. over all things? Cuando hemos nacido de nuevo lo podemos When we hacer. are born again, we can Cuando hemos accomplish nacido de it. nuevo podemos vivir esa vida When we are born again, we can live that life que Dios ha preparado que vivamos. that God has prepared for Desde us to luego live. que vamos a tener batallas. Of course, we are going to have Desde struggles. luego que vamos a tener situaciones Of en la course, we vida. are going to have situations. Pero ya el Espíritu Santo But nos va the guiando. Holy Spirit is going to guide us. Dice Proverbios, Say it in the book of Proverbs, capítulo 22 del libro de Proverbios, chapter 22 of the book of Proverbs, verso 24 verse 24 y 25. and 25. Le estoy leyendo la Biblia del lenguaje actual. I'm reading the Bible of the actual language, Dice la traducción and it said the de la translation Biblia del lenguaje actual. of the actual language. No te juntes con la gente de mal genio, Do not get together with ni those te with hagas amigo de la gente bad violenta, habits. No, be friends with porque those tú that are puedes violent, volverte como ellos, because you can turn your way like pondrás they have, tu vida en peligro. and you shall put your life in danger. Cuando está diciendo de la gente de mal genio When it's speaking about people o de la with gente violenta, violent, está about bien, violent a people, nosotros nos está hablando las and with bad personas del attitude, mundo. it is speaking about people of Y the el Señor world. nos dice, no te juntes con los del mundo. And the Lord said, do not join with them. Oiga, pastor, But listen, Pastor. ¿y quién les va a hablar a los del mundo? So- Nosotros. So who are going to Pero speak una to those cosa es from que the les world? hablemos We are. y otra cosa es que nos hagamos a ellos. It's one thing to speak to them. The other is to become the way that they are.
Me voy a ir a tomar unas copas para ganarlo para Cristo. I'm going to have a couple of drinks with them so I can win them over. No hay necesidad que se vaya usted a emborrachar para ganarlo para There's Cristo. no need for you to go get drunk with them so you can win them over. El Espíritu Santo le The da Holy el Spirit momento, Tell you that le pone a moment las personas. and put those Cada people in your persona path. que Dios acerca a nuestra vida Every person that es una God brings in oportunidad our que Dios life nos está dando para ministrarles, is an opportunity for us to minister unto them, para enseñarles a vivir en to victoria. teach them how they can live in Sí se victory. puede vivir en victoria. Yes, you can live in Usted victory. sí puede vivir en victoria. Yes, you can live in victory. Aprenda cómo lograrlo Learn how to obtain ¿Cómo lo to live in logramos? victory. a How, través de la palabra. how we accomplish it through the A word of través God. de la palabra. No nos debemos de Through the hacer word of como los God, del mundo, We should not turn the sino way nos that the, debemos de that the hacer world is. conforme nos instruye la But palabra we de have to do Dios. it the way that the word of God instructed us to do. Cuando perseguimos el destino que tenemos con Cristo, When we follow the destiny that we have with Christ, debemos de apartarnos we have to, de we have todo to aquello que remove no honra a ourselves Dios. from all things that don't honor God, Aunque no nos vea nadie, even when no one is aunque watching no esté us, cerca la esposa o el esposo, even when o your el wife papá o la or the mamá, husband or the father of the mother is not close by. debemos de agradar a Dios con nuestros pensamientos. We have to please God with our thoughts. Cuando tenemos ese resentimiento en el corazón, When we have that resentment in our hearts, pidámosle a Dios, Señor, let us ask God quita este to enojo, remove that anger, esta tristeza, to remove that sadness, este malestar en mi to corazón. remove that ill feeling I have in my stomach. Ningún tormento hay There is no torment, para los que están en torment for Cristo those Jesús. who are in Jesus Christ, para los que no andan conforme a la carne, to sino those conforme al Espíritu. who don't walk according to ¿Dónde the dice flesh, eso? but walk according to the Holy Romanos Spirit. 8:1. Where does it say that? Is in Ningún Romans 8, tormento chapter 1. Hay para los que están en Cristo Jesús. There is no torment Para to los those que no andan who are in conforme a la Christ carne, Jesus. sino conforme al Espíritu. Those who don't walk in the flesh, but walk according to the Holy Podemos Spirit. aparentar que estamos contentos. We can appear to be happy. Podemos aparentar que estamos felices. We can appear to be joyful. Podemos aparentar que tenemos un matrimonio maravilloso. We can appear to have a Estamos marvelous tan marriage. acostumbrados a ponernos la máscara We are so accustomed to y wearing that aparentar mask lo que queremos que las otras gentes vean. and to give the appearance of Porque what we want queremos people agradar to a see las personas. because we want to O please que nos people vean diferentes. and for them to see us differently. O que vean que agradamos a Dios, pero Or to en see- realidad no lo estamos agradando, or sino for them to estamos see viviendo la vida que Dios That we quiere que please vivamos. God and we're not really living the life that God wants us to live. Por esto es tiempo de establecer prioridades. That is the reason ¿Cuál it's es mi time primer to prioridad? set priorities. What is my first Dios. priority? My first priority Dios is por God. sobre todas las cosas. God over all things. Pastor, But pastor, esa es mi prioridad. that is my priority. Amén, hermano. Amen, my ¿Cuánto brother. tiempo pasa en la How palabra? much time do you spend in the Word of God? ¿Cuándo, pastor? How much? Todos how much los días. time? Every day, pastor. Es que trabajo mucho. But I work a lot, pastor. Trabajo 18 horas I diarias. work 18 hours a day. Pues caray, trabaja usted como burro. Well, you're working like a donkey. La palabra dice que la bendición de Dios es la que The word enriquece. says the blessing of God is the Y one no, that make y it no rich, añade tristezas con ello. and it doesn't add ¿Qué that debo de sadness hacer? into your life. What do I Darle have to do? prioridad. I have to give Prioridad a the la palabra de priority to the Dios. Word of God. Prioridad a Dios. Give God Y cuando yo priority. le doy prioridad a Dios, And when I give God that priority, tengo paz. then I will have peace. Yo debo de verme en el espejo de la I palabra. have to see myself in the mirror of the Y Word. si no tengo paz en mi corazón, And if I don't have any peace in my es que heart, no le estoy dando a Dios y a su palabra el it primer means I'm lugar. not giving God and His Word the first place Y in my podré life. vestirme lo más elegante que And pueda. I can dress as Y elegant las as damas possible. podrán usar los más finos maquillajes que And se usan. I could wear the best makeup. Y hasta podrán andar sonriendo en a todo momento. And you can be smiling at all moments, at all time. Hasta un palillo oculto transparente se ponen para andar así. And you even put a transparent toothpick in your Pero- teeth so you can be Pero el smiling. corazón But your heart,
Está sufriendo. Your heart is Está suffering. siendo atormentado. It's being tormented. No puede dormir. You cannot sleep. Pues es que tengo muchas deudas. But I have so many debts. Yo conozco quién las paga. I know someone who paid those debts. Ya pagó por ellas. He already paid for them. Pídale a Dios que cancele sus deudas. Ask God to cancel all Y your el Señor debts, las cancela. and He will cancel them. Pídale a Dios que sane su cuerpo. Ask God to heal your El body. Señor ya lo sanó. He has already healed your body. Dele a Dios y a su palabra el primer lugar en Give su God vida. and His Word the first place in your life. Prioridad. Priority. Darle a Dios y a su palabra Give el God primer and His lugar Word the en su first vida. place in your life. Tenemos un acetato We have a PowerPoint de las prioridades que debemos de tener. of the priorities that we need to have. Y lo primero es Dios. And the first one is God. Mientras que le While they get the ponemos este PowerPoint ready. acetato, este PowerPoint, déjeme volver otra vez Let me go back once again a Primera de to the Corintios, first book of Corinthians, capítulo 7, chapter 7, verso 35. verse 35. No les digo esto I'm not telling you this para complicarles la vida, to complicate your life, sino para ayudarlos a vivir but to correctamente help you to live y para que correctly, amen a Dios por encima de todo. and that you love God above all things. Ponemos el PowerPoint, por favor. Can we de- put up the PowerPoint, Ahí please? está. There it is. Cuando yo establezco prioridades, When I establish priorities, mi primera prioridad my es first priority Dios. is God, Después, then el pueblo de Dios, God el people, cuerpo de Cristo, the body of Christ, la iglesia. the church. Pero se me hace que no. En la palabra lo vamos It a doesn't ver. seem that way, Pastor, but in the word we're going to see it. Después el esposo, la esposa. Pero oiga, es Then que. after the church is Y your quiero husband decirle or que wife. yo batallé Let me tell you con something. esas prioridades. I had a struggle with those priorities. Decía yo no, I used to está say, bien Dios primero, it's okay, pero God después first. mi esposa. But then my wife should be second. Pero cuando y yo oro en el nombre de Jesús But para que I prayed in the name oiga el of corazón, Jesus oiga mi corazón that you hear my heart, y entienda por qué el Señor and you nos marca understand esas prioridades. why God has ¿Por qué traced después de those Dios la priorities iglesia? in our life. Porque en la iglesia es donde recibimos el pan, Why has He put the donde church in second recibimos el place? alimento. The church is where we receive our food, our bread. Es donde estamos oyendo la palabra. It's where we are listening Pues to the pastor, Word of yo lo God. oigo por la televisión y mire, But, Pastor, me I gozo, listen to the mire, Word of God veo a este on the pastor, TV. veo a los mejores I listen pastores del mundo. to the best pastors in the Amén, world on gloria a TV. Dios. Amen, Pero glory to Dios God. tiene un alfolí para usted. But God has Dios a tiene un special lugar para praise for you. alimentarnos He has y a ese place lugar for you to. para usted debe de ser el mejor. It got a place for you to fill Quiero yourself, decirle que nosotros and that place should be the best. nos cambiamos de países. Let me tell you something. We have Fuimos a vivir a otras naciones. changed countries. We have went to siguiendo live la in palabra other de countries, Dios. following the Word of God. No, tomamos decisiones de cambiarnos de país We made a decision para to estar change oyendo la palabra de Dios, from countries No so lo we can hicimos para follow venir a the hacer Word of God. negocios, We didn't do it sino so para that we alimentarnos de la we palabra de didn't do it Dios. so we could go do Y cuando business. yo lo hice, We did entendí it to be la filled with the Word of importancia God. que tiene la iglesia. When I did it, I Por eso la realized palabra nos dice que the- no dejemos de congregarnos. the importance that it is to Congregarnos, congregate ourselves, como algunos tienen por costumbre. just as others have as Debemos a de custom. congregarnos. We have to congregate. Oiga, pero que el domingo a las 9 de la mañana But quiero listen, estar acostado. Sunday 9 o'clock, I would Mejor like lo veo to en be el laying internet. down. Then I can watch it on the internet. Congréguese. You need to Y congregate si esta no yourself. es su iglesia, busque la que Dios tiene para And if usted. this is not your church, find the one that is la for que- you. y donde Dios lo tiene, And plántese. wherever God carries Sea you, fiel. you need to Llegue stand temprano. steadfast, be faithful, Esté pronto para oír la be palabra. early,
Be quick Hay to un listen to the alfolí word. que Dios tiene para cada uno de nosotros. There's a pulpit that God has Por for eso each dice one la of us. palabra. That is the No reason les say the digo word esto of para God. complicarles la I vida, do not tell you this sino to para ayudarlos a vivir correctamente complicate your life, but y to para help que you amen a Dios to live correctly por encima de todo. and to love God Dios. over all things. Iglesia, First God, second esposo, esposa, church, husband or familia wife, y family, trabajo. and then your job. Y usted, muchísimas personas, And many people, su primera prioridad es el trabajo their first priority is their job, y después los hijos. and then their children. Y, o sea, al revés. It's backwards. Primero el trabajo, después los First hijos, their job, then después their la family, esposa, then their wives, después Dios y después la iglesia. then God, then the church. Y tenemos que ordenar nuestras prioridades. And we have to put our priorities in ¿Con qué order. fin? With what purpose? De conocer la verdad. For us to know the truth, Y la verdad nos hace libres. and the truth shall Oiga, set us en free. cada lugar del mundo In every place of the world, hay faros que están alumbrando la ciudad. there's lights that are shining Me at all refiero those a cities. lugares donde se está hablando la palabra I'm referring to y places se where está they're speaking alumbrando la ciudad. the word of God, Y ahí está, y Dios va añadiendo and they are shining a in los those que van a ser places, salvos en cada lugar. and God is adding all those Y that are Dios going nos to be prepara para hacer saved, ese puente. and He's preparing de us bendición. to be that bridge of Y blessing. cuando vemos a alguno padeciendo, And when we see anyone struggling, no le demos por su lado, don't hit them with the ni word. nos hagamos a ellos, No, neither do we turn the way sino that they les are, ministremos la palabra. but let us minister the word Porque of God to them, solamente Cristo nos hace libres because only Christ can make us free y libres de verdad. and truly free. Solamente Él. Only Him. Dice Primera de Corintios, Say the first book of Corinthians, capítulo 6, chapter 6, el encabezado de mi Biblia and the heading of my Bible. First Corinthians chapter 6. dice, It says, el cuerpo es santo, ¿qué versículo, pastor? el encabezado de mi Biblia. Amén, amén. Dice, el cuerpo es santo porque le Says, pertenece al Señor. The body is holy because it belongs to the Lord. Aleluya. Hallelujah. El cuerpo The body is holy. es santo porque le The pertenece a body Dios. is holy because it belongs to God. Ojalá lo apunte. I hope you write it down. Somos santos We are saints porque le pertenecemos a Dios. because we belong to God. Y mi cuerpo, mi espíritu, And mi my alma, mi body, my cuerpo spirit, my soul le pertenecen a Dios. belongs to God. Y cuando yo entiendo que le pertenezco a And when I Dios, understand dejo that I de belong vivir to para God, mí y empiezo a vivir para Él. I stop living for myself Y and I cuando yo start living for empiezo a God. vivir para Él, And when I start living for cuando God, decido vivir para Él, when I decide to live for cuando God, decido darle el primer lugar a Él, when I decide to give Him the mi first vida place, empieza a cambiar. my life will start to change. Me veo en el espejo de la I see palabra myself in the mirror of the y Word corrijo mis errores. and I correct all my El mistakes. espejo de la palabra no es como The este mirror espejo donde of me the arreglo word la corbata is that o this me mirror peino o me where I fajo fix my bien. tie, No, el comb my espejo de hair. la palabra es mi caminar, This- mi manera the de mirror of vivir, of the Word is the way I mi walk, manera de hablar, my way of mi living, manera de the way I pensar, speak and mi think, manera de ser. my way of being. Debo de caminar en amor, I have to walk in love, siendo un instrumento de Dios para being an instrument of God amar y bendecir a to las love personas and bless que Dios pone en mi people camino. that God put in my path. Y no le estoy hablando de mí, I'm sino not speaking about de lo me, que Dios quiere. but about what God wants us to do. La palabra dice, The Word of God el says, encabezado dice, And el the heading- cuerpo es santo the body is holy
Porque le pertenece al Señor. because it belongs to the Lord. Si no estoy caminando en la santidad que Dios quiere If que yo I'm not camine, walking in the sanctity that God wants me to walk, es porque aún It is- ya le entregué mi vida a it Cristo. is because, well, I've already Ya given my hice life la to Christ. confesión de fe, I already did my pero confession no of me estoy faith, dejando guiar por el Espíritu but I'm Santo. not allowing the Holy Sigo yo Spirit sentado to en mi guide me. propio trono, I continue to sit on my own throne, dándome el primer lugar. giving myself my own first Y place. cuando estoy sentado en mi propio And trono, when I'm sitting in my own throne, soy atormentado. I'm being tormented. Ningún tormento hay para los que están There en is Cristo no Jesús. condemnation for those who are in Los que Jesus no andan Christ. conforme a la carne, Those who don't walk sino according to the conforme al flesh, Espíritu, dice but walk according to the Holy Romanos Spirit. 8:1. Say it in Romans 8, chapter 8, verse 1. Bajémonos del trono. Let us remove ourselves from our own Démosle a throne. Dios el primer lugar en su Let us vida. give God the first en place in nuestra our vida. life. El domingo hablábamos Last Sunday, de Primera de Corintios we were talking 6:12, about the first book of Corinthians, chapter 6, verse 12, donde dice que todas las cosas me son lícitas, where it says, mas no todas convienen. Primera de Corintios 6:12. all things are lawful for me, but all things are not Todas las helpful. cosas me son lícitas, All things are lawful for mas me. yo no me dejaré dominar por ninguna. All things are lawful for me, but I will not be brought No me under the dejaré power of dominar por any. ninguna. I will not be brought under the power of any. ¿Quién lo hace? Who does it? Nosotros. We are. Tengo al We are the Espíritu ones that do it. Santo. I have the Holy Spirit. Tengo el dominio propio. I have that self-control. Cuando aplico el dominio propio sobre mi When vida, I apply self-control in my life, ya no veo lo que no debo de ver. I don't see what I would Ya no not, escucho should not lo be que no debo seeing. de escuchar. I don't listen to what Aparto I de mi shouldn't listen. camino a quien debo de I apartar. remove from my way all those who I have to remove from my path, from my ways. La serpiente llegó a tentar a Eva. The serpent came to tempt La Eve. tentación de una o de otra manera va a venir. Temptation is going to come one way or another. Y cuando le estoy hablando de tentación, no le estoy When I'm hablando speaking about que va a venir temptation, una mujer allí a tentar. I'm not speaking No, that a no, woman por is going favor. to come and seduce La you, ira, but I'm talking about la contienda, anger, el strife, chisme, la murmuración, la crítica, gossip, la flojera. criticizing, laziness. Va a venir a tentarlo con They're going to come and tempt you. mejor vamos a ver la tele. Let us maybe we go Mejor bed and watch vamos the TV. a ver este programa. Or maybe we need to watch this program right here. Todos los días deberíamos de hacer un devocional. en Every casa. day we should do a devotional. Todos los días. Every day we should do a devotional. La familia debería de unirse a orar. All the families Juntas. should join together and pray. Todos los días debería cada quien, miembro de la Every familia, day, each abrir la member of the Biblia family should y open la up the cabeza Bible, del hogar, the head sea of el the esposo household, o a falta del whether it be esposo the o la husband, esposa, if the juntarse husband, con the sus wife, hijos a escudriñar la palabra, Together with their children, they should a study que the Dios word of le God hable so that God speak y unto Dios you. le va a hablar And God is going to speak to you. y Dios le va a empezar a enseñar en la palabra And He will going to y va start usted to a teach empezar you a in ver the lo que word no of God. veía, You will start a to see entender lo que no what you was not entendía, able a to see, comprender lo que no understand comprendía. what you did not Y Dios understand, lo va a empezar, le va a empezar a comprehend hablar what you did not y se va a comprehend, empezar a abrir en su vida un and panorama God will start to speak to you, inmenso, ilimitado. and a new view will be opened up to you. A los que aman a Dios, immensely todas las unlimited. cosas les ayudan a To bien. those who love God, all things will help towards the Lo que good, Dios tiene preparado para usted y para mí es lo mejor. because God has prepared for you and Lo I mejor the de best, lo mejor. the best of the best. El pueblo de Dios no solo sufre porque quiere, God people sino don't por only falta de suffer conocimiento, because they want to, but because of the por lack of falta de knowledge, tener hambre y sed de la for the palabra de lack Dios. of hunger and thirst of His word. Dice Primera de Corintios Say 6. 1 Corinthians chapter 6. Vamos a leer desde el verso 9. Let us read from verse 9. Acuérdese que el Señor
remember that the Lord le está hablando a su pueblo. is speaking unto his people. En este caso, Pablo, In this case, Peter, inspirado por el Espíritu inspired Santo, by the Holy le Spirit, está escribiendo a la iglesia de Corinto is writing to the churches of Corinthians, y le está hablando al pueblo de Dios and he's speaking to God's y le está people, diciendo al pueblo de Dios: and he's telling God people, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino do de you Dios? not know that the unrighteous will not inherit O the sea, les kingdom of está God? recordando a los que ya fueron hechos justos. He's reminding those that are already made ¿No just. sabéis que los injustos Do you not no know heredarán el reino de Dios? that the unrighteous would not Los inherit injustos the no son kingdom aquellos of que están God? en el mundo, The sino unjust aquellos que ya salimos del is mundo not only y the one in the queremos world, hacer lo que hacen los injustos. But it's also Los the que no han ones sido hechos that is in the Word of justos God, por but Cristo Jesús. still doing what the world is doing. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino Do de you Dios? not know that the No unrighteous erréis, would not inherit the kingdom of ni God? los fornicarios, ni los idólatras. Verso 9. Neither fornicators, nor idolaters, Ni los nor adúlteros, adulterers, ni los nor afeminados, ni los homosexuals, que se echan con varones, nor sodomites, ni los ladrones, not thieves, ni los avaros, nor covetous, ni los borrachos, No drunkards, ni los maldicientes, nor ni revelers, los estafadores nor extortioners heredarán el reino de Dios. will inherit the Y kingdom of esto God. erais, ojalá subraye, And erais, such were some of esto you, erais. and such were some of you, verse 11. Algunos, mas ya habéis sido lavados, But you were washed, ya habéis sido santificados, but you were ya habéis sido sanctified, justificados but you en were el nombre del Señor justified Jesús in the name y of the por el Lord Jesus, Espíritu, está en mayúscula, and by the y Spirit por el is in Espíritu capital de letter, nuestro Dios. and by the Spirit of our Por eso el God. Espíritu Santo nos redarguye. That is the reason the Holy Spirit quicken us. Recuerdo I remember cuando entregué mi vida a Cristo, when I gave my life to Christ, ya no pude seguir pecando. I was not able to continue sinning, Y quizás por un corto tiempo and maybe for a short traté while, de seguir con un pie en un mundo y otro I tried to pie walk with a foot en in la the world voluntad de Dios. and a foot in the will Pero of el God. Espíritu Santo me redarguía de But the tal Holy manera Spirit quickened me in such a way que me era imposible that it was impossible for me seguir pecando. to continue to Me era sin. imposible It was impossible seguir haciendo mi voluntad. to Oiga, gloria a continue, Dios, oiga to continue bien. to do my own will. Me era imposible It was impossible porque el Espíritu Santo me redarguía de tal manera. because the Holy Spirit quickened me in Y si such no a way. sentimos ese redarguir en nuestro corazón, And if we don't feel the quickening of the Holy Spirit in es our que no heart, hemos nacido de nuevo. it means that we have not born again. Por sus frutos les conoceréis. By their fruits they shall be known. Si no sentimos esa inquietud en nuestro corazón, If we don't feel si nos that sentimos a gusto con el feel pecado, disquieted in our si own nos heart, sentimos a gusto viendo porquerías en la if we are televisión happy sinning and watching filthiness on TV, o escuchando chismes or listening to o gossip, murmurando, criticando, or criticizing or señalando, talking about others, es que no pointing hemos out nacido others, de nuevo. that means that we have not born again. Seguimos siendo nuestro propio rey. We continue to be our Perdón, own kings. seguimos siendo nuestro propio Dios. We continue to be our own gods. Y seguimos haciendo nuestra propia We voluntad. continue to do our own will. Cuando nacimos de nuevo, When we're born again, no solamente el Señor nos da un corazón nuevo, not only does God give us a new sino heart, derrama su amor en nuestro corazón. but He pours His love in our hearts. Y Él derrama su amor en nuestro He corazón. pours His love in Es our que hearts. nuestro rostro se le quita la dureza. All the hardness is removed from our Nuestro countenance. rostro cambia. Our countenance No change. necesitamos un, ¿cómo se dice? Lifting. ¿Qué? We don't need no ¿Cómo se dice lipstick. cuando se da un We botox? don't need a facelift. Ese. ¿Un qué? Facelift. Eso. Un Que me levantamiento de levanten piel. la cara. Un estiramiento de piel. Un estiramiento de piel. Facelift. We don't need a facelift.
Lo que hace el Señor nos rejuvenece, What God does, He rejuvenates nos da us, nuevas fuerzas. give us new strengths. Cuando le damos la oportunidad al Espíritu When Santo we de que give nos guíe, the Holy Spirit the opportunity es to una guide us, decisión. it is a decision. Decido darle a Dios I el primer decide lugar. to give God the first place. Oigo lo que la palabra me I dice. hear what the Word of God is telling No me. te juntes con los del mundo ni te hagas amigo de la gente del Do not mundo, join those that are in the world porque puedes or the people volverte of the como world, ellos because you can become y like them, pondrás tu vida en peligro. and you shall put, and Oiga, you will put pastor. your life in danger. Más bien, óigame, hermano. But listen to me, Pastor. Entienda lo que le estoy Better diciendo. yet, listen to me, brothers and Desde sisters. luego que estamos con el mundo, Of course, we live pero in the somos world, un ejemplo. but we are example Dice la in palabra the que world. nosotros somos la luz del mundo. Say the word, we are the light Cuando of el the Señor world. mora en nosotros, venimos a alumbrar la vida de otras personas. When the Lord liveth in us, we shine Nos on others people's no light. nos hacemos a los demás. We don't become like the world. A donde quiera que vayamos, vamos alumbrando la luz de Jesús Wherever que we está en go, nosotros. we shine the light of Christ that is in us. La gente debe de preguntarse, People should ask themselves. ¿qué tendrá esa persona? Siempre está People should contenta. ask themselves about us. What does that person Siempre está have? alegre. That person is always happy. ¿Qué no ves las noticias? You all don't watch the ¿Qué no news. estás oyendo de todo lo que sucede en el mundo? You don't see everything that is happening in the world. Ningún tormento hay para los que están en Cristo There is Jesús. no torment to those who are in Los que Jesus no andan Christ. conforme a la carne, sino conforme Those that don't walk al according to the Espíritu. flesh, ¿Qué debo de hacer? but walk in the Holy Ordenar mi Spirit. vida. What I have to do Darle is a to Dios la prioridad, el primer lugar en put mi my vida. life in order and to give Pasar tiempo God con Él en su priority. palabra. Spend time with Him and His Word. Juntarme con mi esposa o con mis hijos o Sit mis down nietos with my a family, escudriñar la grandchildren, palabra. and to study the Word Oiga, of va a God. haber un equipo, un partido de fútbol, toda la familia está viendo. There's a soccer game. Botanas, The entire refrescos, family más watching. botanas. You got drinks. Se juntan para que They, estar they got alegres, all type of contentos. foods. They join together ¡Gol! and scream out. Brincan, se levantan, se gozan. Goal. They jump around. They rejoice. Y jamás se ocupan de la palabra. And they never, Mas cuando they vienen don't a la study the iglesia. Word of God. Only when they come to church, they open up the Bible. Aleluya. Hallelujah. Y estos erais algunos, erais, And some of you were that Algunos. way before. dice el verso 11. Verse 11. Mas And ya such habéis sido lavados, were some of you, but you were washed, ya habéis sido santificados, but you were sanctified, ya habéis sido justificados but you were en el nombre justified del Señor in Jesús the name of the Lord y por el Jesus Espíritu de nuestro and Dios. by the Spirit of our God. Todas las cosas me son lícitas, All things are lawful mas no for todas me, convienen. but all things are not Todas helpful. las cosas me son lícitas. All things are lawful Recuérdelo, for me. Remember recuérdelo. it. Remember it. Recuérdelo, Remember it. mas yo no me dejaré But dominar I would not de be ninguna. brought under the power of any. Cada uno de nosotros sabemos que nos trata de dominar. Each one of us know the areas where they try to Disculpa que me quite el saco. dominate us. Cada uno de nosotros sabe, Each one of conoce, us know those no areas. se haga, Don't act like you que don't no know, entiende. that you don't understand. No nos hagamos que no entendamos, que Let no us not act entendemos. like we don't Cada understand. uno de nosotros sabemos Each one of en us qué know cosas el demonio nos quiere llevar. those areas where the A devil ver, a wants to oír, a carry us, escuchar, to see, to listen, to a watch, poner por obra. to put into works. Pero el Señor nos dice, But the Lord is telling us, la decisión es tuya. the decision is yours. La palabra dice que The la word of maldición God say it, as blessings. no viene sin motivo. It does not come without a motive. La palabra dice, The word of God says, no le des lugar al diablo. don't give place La to the devil. palabra, la palabra es bien clara, la palabra nos The word está of God is very clear. poniendo alerta It's making us para alert que no caigamos en las trampas que Satanás So- está so tejiendo we para do que not caigamos fall en ellas. in Satan traps. La decisión es nuestra. The decision is ours. Por eso dice el verso 13, That is the reason it says in verse las 13, viandas para el vientre foods are for the y el stomach vientre para las and the viandas. stomach for foods, Por tanto, but
al If- uno como a las otras, but destruirá Dios. God will destroy both Pero el it and cuerpo them. Now no the es body para la fornicación, para is- el chisme, is not for para la sexual soberbia, para el immorality, orgullo, but for the Lord. para tantas cosas que And había the antes Lord en for nuestro the body. corazón, sino para el Señor, But it's for the Lord y el Señor para el cuerpo. and the Lord for the body. Y Dios que levantó al Señor, And God both raised también a up the nosotros Lord nos levantará con su poder. and would also Aleluya. raise Lo us que Dios up empieza, Dios by lo His termina power. What God started, He also en finished nuestra it vida. in our lives. Pero tengo que ser dócil. But I have to be docile. Al mal Evil, se le vence you conquer evil con el bien. with good. Antes decíamos, me la haces y me la pagas. Before we used to say, if you do it to me, I will do it back Y to viene you. Jesús y nos dice, al mal se le vence con el And bien, Jesus pero came and he ¿cómo? told us, Pero sí que no estás viendo lo que me you está conquer haciendo. evil Al with mal good. se le vence con el bien. But can't you see Deja what que that yo me person- vengue, no tú. Can't you see what that person is doing to me? Let me avenge you and don't try to take revenge on your own. Aleluya. Hallelujah. Por eso nuevamente el verso 14. Once again, verse 14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros And nos God levantará con su both poder. raise up the Lord and will also raise. ¿No sabéis us que up vuestros by His cuerpos, no sabéis que vuestros cuerpos Do son you- miembros de Cristo? Do you not know that your bodies are members of Christ? Verse 15. Quitaré, pues, Shall los I- miembros de Cristo Shall I y then los take haré miembros de una the ramera. members of Christ De and ningún modo. make them members of the ¿O no harlot? sabéis que el que se une con una ramera en un Certainly cuerpo not. con ella? ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Or do you not know that he who is joined to a harlot is one body with her? Porque dice, For the two, los dos it says, serán una sola carne. shall be, for the two, he says, shall become one flesh. Aleluya. Aleluya. Escuche, subraye. Listen up, Verso underline it. 17. Verse Pero 17. el que se une al Señor, But he who is joined to the un Lord, espíritu es con él. one spirit. Pero el que se with une him. al Señor quiere que se le quite ese enojo, Do you want to esa ira, remove ese resentimiento, remove that ese anger, coraje, that strife, ese that deseo de resentment, vengarse? Únase al and that Señor. feeling of vengeance, join together with God? ¿Cómo le hago? Ya nació de nuevo. How do I do it? Cuando You are- dice que se une al Señor es you are que lo already born siga, que sea dócil al Señor. when it tell you to join with Él God, es el it que means pelea to be por nosotros la batalla. docile. He's the one who fights over battles. Cuando nosotros peleamos para defendernos, When we fight to defend ourselves, obviamente que nos tenemos que defender. obviously we have to Pero defend el arma más ourselves. poderosa que tenemos es el amor. But the most powerful Los weapon that we have matrimonios se is destruyen love. porque no tienen diálogo. Marriages are destroyed because there is no Las dialogue. familias se acaban y se destruyen. Families are destroyed. Parecen unidas pero están They separadas. seem like they join, but they are separated. Tenemos que levantarnos ante nuestros propios We have ojos. to raise up before Usted our own esposa eyes. tiene que levantar ante sus ojos a su esposo. Wife, you have to raise up your Usted husband esposo tiene before que your own levantar eyes. ante sus ojos a su esposa. You husband, you have to raise up your No wife nomás le before vea your los own eyes. defectos. Don't only see the Véase la defects, bigota que trae en el ojo y Sí. deje de ver la pajita que tiene su esposa. see the beam you have in your own eye before you try to see before you see La roca, la piedra, the la rock that you basura have, the filth that you have in your que eye, trae en el ojo. that you bring in your eyes. Sí me entiende, ¿verdad? Do you understand what I'm saying? Todo esto es por las prioridades que debemos de tener en la All vida. this is for all the priorities ¿Cuál es la that we have to prioridad have. que debe de tener usted? What is the priority that you have to La have? primera es Dios. The first one is God. Dios por sobre todas las cosas. God over all things. Tuvimos el privilegio, We had the privilege, la pastora Marta y yo, the pastor and I, de estar sirviéndole al Señor of serving God casi 2 años maybe 2 years
en una de las mejores iglesias del mundo, in one of the best churches in the con uno de world, los mejores pastores del mundo. one of the best pastors in the world, Y ahí íbamos. and we used to go, Y Dios nos dio favor y gracia. and God gave us favor and Y nos grace, levantó el Señor. and the Lord raised us up. Nosotros fuimos a oír. We went to hear the word, Y Dios nos dio su favor y nos levantó and God para gave us establecer His una iglesia favor so that we can establish a en church español. in Spanish. Lo establecimos por un año. We established it for a year. Nos quedamos 1 año y 10 días o We 15 stayed días. a year and 10 days or 15, maybe Teníamos que 15 days. seguir We had to continue a lo que el Señor nos había llamado. to what the Lord had called us to do. No, pero allí estaba usted muy bien, hombre, le pagaban un sueldazo, lo But tenían. you was oiga. doing well over Lo there. They was sentaban paying en you la a good primera salary. fila, una maravilla. You were sitting in the first row. Teníamos que all seguir a lo que marvelous. veníamos. We had to follow what we Había una came to do. prioridad There was a priority, y seguimos la prioridad. and we followed that priority, Y aquí continuamos. and here we continue. ¿Qué versículo nos quedamos, iglesia? 17. Verse, Pero el que se une al verse Señor, 17. But he who is joined to the un Lord, espíritu es con él. one spirit with him, Huid, flee, huid, flee, huid flee. Verse de la 18. fornicación. Sexual immorality, Huid de la lascivia. flee, Huid de la ira. Huid de los celos. flee from anger, Huid de los jealousy, pleitos. Huid from de los strife, gritos. from all Huid de los yelling, chismes. from all Huid de todo lo que criticizing, no le agrada a Dios. flee from everything that Huid is de la not pleasing to preocupación. God, flee from worry, Huid de la enfermedad. flee from all sickness, Huid de las palabras vanas. flee from all vain words, Huid. Aleluya. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo every sin peca. that a man does is outside the body, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Aquí está hablando de un pecado sexual. Here is speaking about sexual Pero immorality. déjeme recordarle But let me remind you, que delante de Dios before God, no hay pecado pequeño ni pecado there is grande. no small No or great existe sin. diferencia There's no entre el there's pecado no pequeño y difference el pecado grande. in a small El pecado or large es pecado. Sin is sin, Y el pecado le atormenta, el pecado nos atormenta. and sin will torment us Por all. eso nos dice el verso 19. That is the reason it says in ¿O verse 19. ignoráis Or do you que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, not know that your body is the temple of the Holy el Spirit, cual está en vosotros, who is in you, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? whom you have from God, and you are not your own? Cuando venga ese deseo de ver lo que no debe de ver, When that desire de oír comes, lo que no debe de to oír, see or de hear, hablar lo que no debe de hablar, speak de what you should pensar not lo speak, que no debe de pensar. or to think what you should not think, Acuérdese Remember que no debemos ignorar que somos el templo del Espíritu that you Santo. should not ignore that you are Si the temple nosotros of the hiciéramos Holy Spirit. conciencia de que somos el templo del Espíritu Santo, If we make conscious nuestro that we actuar are fuera totalmente the diferente. temple of the Holy Spirit, we will act differently. Si estuviésemos conscientes, If it was to make conscience, verdaderamente conscientes truly conscious, de que somos el templo del Espíritu Santo, that we are the temple of the Holy Spirit, nuestra vida sería otra. our life would be different. Sí o sí. Or yes, church. Nuestra vida sería otra. Our life would be different, Y la gente lo miraría. and people would see it. Y como dice Isaías 55:5, How it says in correrán Isaiah a ti 55:5, por causa del Santo de Israel que that- te ha honrado. Because they shall run to you because of the saint of Israel, which shall honor you. Aleluya. Hallelujah. Yo sé que esta palabra está entrando I know that this word is en los has corazones. been
penetrating your hearts. y está redarguyendo corazones. It's quickening your heart. Concluimos con el verso And we 20. conclude with verse 20. Porque habéis sido comprados por precio. For you were bought at a price. Glorificad Therefore glorify. pues a Dios Therefore glorify en God vuestro cuerpo in your body, y en vuestro espíritu, in your spirit, los cuales son which are de God's. Aleluya. Hallelujah. Glorificad Therefore glorify. pues Therefore a glorify Dios en vuestro God cuerpo in your y body en vuestro espíritu, and in your spirit, los cuales son which de Dios. are God's. ¿Quiere usted parar de sufrir? You want to stop suffering? Glorifique a Dios Glorify God en su cuerpo in your body, y en su espíritu. in your spirit. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y Therefore en glorify vuestro God in espíritu, your body and in your los spirit, cuales son de Dios. which are God's. Yo quisiera con todo mi corazón, I would like with all sé my que el heart. Espíritu Santo lo está I redarguyendo know mi the Holy corazón. Spirit is quickening our hearts. Yo quisiera guiarlo en una oración I would like to guide you in a prayer para que glorifiquemos a Dios so that we can glorify God en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los in cuales our son de body Dios. and our spirit. No dejemos, no le permitamos Do not allow al demonio the devil pensar, to think, yo estoy bien. Eso quiere decir que usted está más mal de lo que piensa. don't allow the devil to tell you that you're doing good. That means you're worse than you believe. Yo no lo necesito hacer porque yo estoy bien. I don't need to follow this prayer or do this Eso prayer. es una mentira. That is a lie. Es una mentira que el demonio hace creer a It is a muchas lie that the personas. devil make many people No, believe. mi vida es My life is honrosa y correcta delante de Dios. honorable Amén, hermano, la mía también. and righteous before God. Amen, brother. Pero, so pero is no se mine. confíe. But do not trust yourself. Más vale prevenir It's better to prevent que lamentar. than to lament. Yo quiero invitarlo a hacer esta I oración. would like to invite you to follow me in this Quiero prayer. invitarlo a que se ponga de pie. I would like to follow El que you. pueda. El I que would no like to pueda invite you to levantarse stand. por alguna If you situación, cannot stand quédese sentado. for any circumstances, Pero yo quiero invitarlo y a Just usted stay también en seated. el internet. you also on the internet, Yo quiero invitarlo I would like to invite you. y quiero leerle nuevamente el versículo 19 I y would 20. like to read once again de verse Primera de Corintios, 19 capítulo and 6. 20, the 1 Corinthians 6, Verso 19 y 20. verse 19 and 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Or do you Espíritu not Santo, know that your body is the temple of the Holy Spirit, el cual está en vosotros, who is in you, el cual tenéis de Dios, whom you have from God, y que no sois vuestros, and you are not your own? porque habéis sido comprados por precio? For you were brought at a price. Glorificad Therefore pues glorify a Dios en vuestro cuerpo God in your y en body vuestro and in your espíritu, spirit, los cuales son de Dios. which are God's. ¿Quiere usted seguirme en esta oración? Would you like to follow me Invito a in this las prayer? familias del internet I que lo invite the hagan family también. on the internet to do it also, Y que diga conmigo: and to repeat Padre, with en el me. nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, yo decido darte el primer I lugar. decide to give you en the mi first vida. place in my life. Decido I hacer decide tu voluntad. to do your Yo will. decido rendirme a ti. I decide to surrender Decido before you. estar alerta, I decide to be alert porque dice tu palabra because your words say que nuestro adversario, el diablo, that our enemy, the devil, anda como león rugiente is like a roaring lion, buscando a quien devorar. seeking who he can devour. Yo decido I decide glorificarte to glorify you en todo mi ser, with all my being, espíritu, alma y spirit, cuerpo. soul, and body. Darte el primer lugar en mi Give you the vida. first place in my life. Guardar mis pensamientos To keep my thoughts
watch conforme a over my tu thoughts, voluntad. keep them according to Declaro your que will. tengo la mente de Cristo I declare that I have the mind of Christ, y yo te doy gracias and I give you por thanks tu palabra que has puesto en mi boca for your word that you have y put in que my no lips, faltará de mi boca, and it shall not be ni de removed la from boca my de mouth, mis hijos, all my ni children's de la boca mouth, de los hijos de mis hijos, no my children's desde ahora y children. para siempre. From now Yo and lo forever, decido, Señor. I decided, Yo decido creer I decide to que believe tú has derramado tu amor en mi that corazón you have poured your love in my heart a través de tu Espíritu Santo. through your Holy Spirit. Camino en amor, Señor. I walk in love. Perdono, Señor. forgive. Olvido. I forget. Me rindo a ti. I surrender. No tomo decisiones en la carne, I don't make decisions sino in the tomo flesh. decisiones en el Espíritu. I make decisions in the Le doy Spirit, el primer lugar a tu palabra. and I give your word the first Me place. alineo a tu palabra. I align myself with your Decido word. agradarte por sobre todas las I cosas. decide to please you Decido over vivir all para things. ti. Decide to live for you. No ignoro I do not que soy ignore el templo del Espíritu that Santo. I am the temple of Que el the Holy Espíritu Spirit. Santo mora en mí. That the Holy Spirit dwells Que in me. tengo a Dios y en mi corazón. That I have God in En my todo mi heart ser. and all Y que my no me being, pertenezco a mí, and that I don't belong to sino my le own self. pertenezco a Dios. That belong to Decido God. glorificarte, Señor, I decide to glorify en you todo mi ser, with all my being, espíritu, alma y cuerpo, my soul, spirit, dándote el primer and lugar heart, giving you the first en mi place vida, Señor. in my life. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Señor, yo lo creo Lord, I believe y it. lo recibo Receive it. en el nombre de In the name of Jesús. Jesus. Señor, yo lo creo Lord, I believe y it. sé que tú has oído mi And I oración know you have y heard que tú has my visto mi prayer, corazón and you have seen my y que heart. tú sanas toda herida You que heal, pueda haber en el corazón de cualquiera you de heal los me. que estamos aquí. any Decidimos healing that was within our levantarnos hearts, ante nuestros propios for we ojos, decide to raise up before levantar your a cada eyes, miembro de nuestra familia, to raise up each ante member in our nuestros family propios ojos, before our own hearts, sabiendo, Señor, que el que empezó la buena obra knowing that he en who starts the good nosotros works in la us terminará. shall finish it. Nosotros no somos los que cambiamos vidas, We are not the one that sino changed tú lives, but you eres el que cambia are the one that nuestra changed vida our life y la vida de todo aquel and the life que of te ha all those confesado como su único Dios that confess you y como su único as Salvador. only God and only En Savior. el nombre de Jesús, In the name of Jesus, yo lo declaro, I yo declare lo it, confieso, I confess yo lo it, decreto, I decree yo it, lo establezco en mi I vida, establish it in my life, lo establezco en mi hogar, in my home, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén, Amen. amén, Amen. amén. Amen. Dele una alabanza de palmas Can al you Rey de praise Reyes God? y Señor de The King of Kings, Señores. the Lord of Lords. Aleluya, Hallelujah. aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Nuevo comienzo es cada mañana. New beginnings is every La morning. misericordia de Dios es cada The mañana. mercies of God Las is every morning. oportunidades de Dios son siempre. The opportunities of God is always. Viva este día Live this day como si fuera este el último as if día it's de your su last vida. day of your life. Y mañana And tomorrow, vívalo como si fuera el último día de su vida. Acts like if were the last day Perdone of a your quien life. tenga que perdonar. Forgive who you have to forgive. Pídale al Señor que sane su corazón. Ask God to heal your heart. No se vengue usted. Do not Deje avenge que your el Señor le own self. defienda. Allow the Lord to, El arma to más avenge you. poderosa que Dios le ha dado es el amor. The most powerful weapon that Perdone. God gave us is love. Así como Dios nos ha perdonado, perdonemos Forgive like a God nuestros forgave semejantes. us. Our ¿Sabe a brothers. quién le es más difícil perdonar? Do you know who is the hardest to ¿Sabe forgive? a quién le es más difícil perdonar? Do you know who is A the los de hardest su to casa. forgive? It's the ones in your own household are the Muchas hardest veces to forgive. somos farol de la calle y obscuridad de nuestra casa. Many times we are lights in the street. Somos más and- duros and con los darkness de at nuestra home. casa que con los de la calle. We are the harshest as A home. todos amamos, pero That con los with de la those in the casa street, les dejamos we de are hablar, nice. nos enojamos, nos peleamos, levantamos la voz. But at home we are angry and Y upset. se nos more than olvida those that are on the street. And we forget que si Dios está en nosotros, that is God is in us.
Él nos llena de todo en todo. He would fill us in everything, En el of nombre de everything. Jesús. In the name of Jesus. Aleluya. Hallelujah. Sí se puede vivir en victoria. Yes, you can live in victory. Aprenda cómo lograrlo. Learn how to obtain Aleluya. it, to live in Sí se victory. puede perdonar. Yes, you can forgive. Sí se puede olvidar. Yes, you can forget. Sí se puede rendir. Yes, you can surrender. Es una decisión It is a decision que Dios no puede tomar por usted that God cannot make for o you por mí. or for me. Es una decisión It is que a cada uno de decision that nosotros each one of us debemos de tomar. have to make. Decido perdonar. Decide to forgive. Decido sanar mi corazón. Decide to Decido heal dejar a your own heart. Dios que Decide sane mi corazón. To let God Decido heal your dejar a heart. Dios que sane cada herida. I decide to allow God to heal every wound in my heart. Si Dios no lo hubiera hecho en nuestra vida o en nuestro If God did matrimonio, not do it in our lives, in our marriages, hace 50 años que ya no estuviéramos casados. maybe 50 years ago we would not be married, Aunque tenemos 48 de even though casados. we have 48 of been married. Aleluya. Hallelujah. Lo que Dios empieza lo What termina. God starts, He always finishes it. Muchas veces se me acercan y me dicen, Many times they come and get close to me and they say, ¿qué no está usted viendo? ¿Qué no se preocupa? you're not seeing, you're not worried. No, Say no, no me preocupa. I'm not worried about anything. Porque no veo a través de mis ojos, Because I don't see through my own eyes, sino veo a través de la palabra. I see through the Word of God. Y cuando veo a través de la palabra, And when I see through the Word of God, no me afano ni me preocupo. I do not, Cuando veo a través de la palabra, I don't live in vanity. olvido. When I see myself through the Amo. Word of God, I forget, I Aleluya. love. Aleluya. Tiempo nuevo, iglesia. New beginning, church. Aleluya. Una Hallelujah. alabanza de palmas Can you al Rey give de God Reyes a round y of Señor de applause? señores. The Lord of Lords. Aleluya.